Good morning guys, have a nice day. Today is luto tayo ng paksiw guys, yung ulo ng tangigi guys. So yun na guys, so tingnan nyo naman ang fresh na fresh from Zamboanga guys ha. Yan yun, yung pampalasa natin guys, isang chicken cubes lang guys. So, luya, ahos, paminta, laurel, yun lang guys ha. At nilagyan ko to ng isang balat ng kalamansi guys ha, para alis lang sa guys yun. Tapos nilagyan ko rin to guys ng oil guys, yung mantika, tapos tubig, pati suka, yun lang guys. Tapos nakpan ng malapit ng maluto guys, sinunod ko na to yung dahon ng sibuyas, pati yung sili haba guys ha. Yun ang mga basic moves natin guys ha. Tapos tingnan nyo naman, lagyan ko pa ng yun talong vegetable, yon talong guys ha, yun pampahabol na yon, finishing guys ha, talong yun tingnan nyo naman ng maluto guys. Ang sarap guys ha, ubos kanin to guys ha, bahaw wala na, lipad ang mga bahaw guys. Thank you guys, bye.